Hello guys! For today video, sino nakakilala nito guys? Yan. Parang bouquet. Chong charang charang. Pwede na itong gamitin sa pangkasal guys. Yung walang budget na kasal. Ito, pwede na to guys. Tapos sabay hagis. Ganun. Ayan. Ito yung gagawin ko ngayon guys. Lulutuin ko adobong pako guys. Kailangan ko tong himay-himayin to guys. Yan, ganun lang kasimple to guys. Isa-isahin to. Hello guys, sino bang nakakakain na nitong pako guys? Siguro sa mga mayaman hindi nila alam to. Pero minsan nakakain na din ako dito doon sa yung restaurant. Ginawang salad to guys. Sarap to. Churung! Ito. Pako. Yan guys, tapos ko na. Kailangan ko na i-gisa to guys, adobong pako guys. Yan guys, binisa ko na guys. Yan. Yan guys, lalagyan natin ng isang pack na magic sarap, pampalasa guys. Lagyan ko ng tuyo guys. Ready to eat to guys. Luto na ang pako. Yan guys. Yan ang tinatawag natin na adobong pako guys. Simpleng adobo lang ito guys. Walang halo. Gisa ko lang at saka isang magic sarap. Yun lang po guys. Thank you for watching. Follow and share, comments.